Bonjour les amis, on se retrouve sur ma chaîne Najwan Cooking pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble des petits fras salés ou bien des amuse-bouches délicieux avec plusieurs saveurs. السلام عليكم في القناة نتاعي نجوان كوكين. اليوم غادي نوجدو فقاس مالح كيجي صغير وبنفس العجينة غادي نوجدو شكيلات اخرين من السمين بالزعتر. Bismillah, pour la préparation, il nous faut 2 cuillères de beurre, un œuf, une cuillère à café du sel, une cuillère à café de poivre, 3 fromages, une cuillère à soupe de ketchup. Vous pouvez la remplacer par une cuillère de moutarde. Vous mélangez le tout. Vous rajoutez une gousse d'ail ou bien une cuillère à café de poudre d'ail. Puis vous rajoutez un verre de lait et un demi-verre d'huile. Et puis vous incorporez 500 g de farine tamisée peu à peu avec à peu près 3 g de levure chimique. Et vous rajoutez une grande cuillère à soupe d'origan. Vous mélangez ensemble tous ces ingrédients afin d'obtenir une pâte souple. إذا نفوتوا لطريقة التحضير والمقادير. غادي نحتاجو 2 معالق زبدة بوماد زائد بيضة، نزيدو لها معلقة ملح، معلقة فلفل كحل، 3 نتاع الفرماجات، معلقة كبيرة كيتشوب ودريس نتاع الثوم. إلا كان عندكم الثوم غبرة ديروا معلقة صغيرة. خلطوا كلشي وزيدوا عليهم كاس نتاع الحليب ونص كاس نتاع الزيت. من بعد زيدوا له نص كيلو فرينة مغربلة مع شوية نتاع الخميرة نتاع الكاطو ومعلقة كبيرة نتاع الزعتر، وخلطوا العجين نتاعكم وقسموه على 3 نتاع الكرات. Vous coupez la pâte en 3 parts égaux. Pour la première saveur, vous rajoutez une cuillère de tomate concentrée, un peu de piment ou de paprika pour la couleur et vous mélangez bien afin que la saveur se répartisse dans la pâte. Puis vous mettez votre pâte au frigo pendant 30 minutes. إذا بالنسبة للعجينة الأولى غادي نزيدو لها معلقة نتاع الطوماطيش معلبة وشوية فلفل أحمر أو فلفل حار وندخلوها المجمد واحد 30 دقيقة. Après les 30 minutes, vous étalez votre pâte sur 2 feuilles de plastique alimentaire et à l'aide d'une roulette, vous tracez des petits rectangles et vous serrez avec les doigts au milieu pour former un papillon et vous les mettez au frigo pendant 10 minutes et après au four pendant 20 minutes à feu doux. من بعد 30 دقيقة غادي تسرحوا العجينة نتاعكم فوق واحد البلاستيك غذائي وتطراسيو بالجرارة نتاع الكريوش مستطيلات وتجيو تقرصوهم في الوسط باش يخرجوا لكم شكل نتاع فراشات صغار، ومن بعد تدخلوهم المجمد. هاد الخطرة غير 10 دقائق ومن موراها الفران لمدة 20 دقيقة على نار ناقصة. وبصحة وراحة. Pour la deuxième part de la pâte et la deuxième saveur, vous rajoutez de l'origan, puis vous divisez la pâte en 3 boules. Puis vous façonnez les boules en petits boudins et en 7 étapes. Soit vous les mettez au four froid pendant 15 minutes. Le but c'est de les cuire à moitié. Puis vous les sortez, les coupez en petits morceaux et les retournez au four pendant 20 minutes afin qu'ils deviennent croustillants. Sinon, vous mettez les boudins au frigo pendant 2 heures. Vous les coupez à l'aide des ciseaux en petits morceaux et vous les disposez sur un plateau allant au four toujours froid pour une seule et une première cuisson. Et ce pendant 25 minutes à feu doux toujours. بالنسبة للعجينة الثانية غادي نزيدو لها الزعتر ونديروها على شكل حربوش، وفي هذه المرحلة سواء ندخلوهم للفران بارد يطيبوا نص طيبة واحد 15 دقيقة ومن بعد نخرجوهم ونقطعوهم على شكل فقيقسات صغار، سواء ندخلوهم المجمد لمدة 2 سوايع ومن بعد نقطعوهم بالمقص على شكل فقيقسات وندخلوهم يطيبوا غير طياب واحد خطرة وحدة لمدة 25 دقيقة. Pour la troisième part, je n'ai rien rajouté parce que je vais la décorer avec des graines de tournesol. Donc après avoir laissé la pâte se reposer pendant 30 minutes au frigo et à l'aide d'un rouleau, on l'étale sur 2 feuilles de plastique alimentaire et on détaille des fleurs. On les remet de nouveau au frigo pendant 10 minutes. Après, on les sort du frigo et on met sur la surface de nos fleurs un peu de lait mélangé avec de vinaigre et on colle 3 graines de tournesol et au four pendant 20 minutes à feu doux toujours. وبالنسبه للشكل الثالث والعجينه الثالثه ما غادي نزيد لها والو لحقاش غادي نزوقها بالزريعه. اذا غادي نسرحوها فوق واحد البلاستيك غذائي ونطراسيو الشكيلات اللي بغيتو وتدخلوهم للمجمد لمده 10 دقائق ومن بعد باش نلصقها يعني نلصق هذوك الزريعات غادي ندهن الوريدات نتاعي بشويه نتاع الحليب مخلط بالخل ونحط 3 نتاع الحبيبات نتاع الزريعه من الفوق وندخلوهم يطيبوا على نار ناقصه دائما لمده
20 حتى ل 25 دقيقة. Et pour les chutes des 3 pâtes, je les mélangeais ensemble et j'ai formé des bâtonnets comme ça. Puis au frigo pendant 10 minutes pour tenir la forme et au four pendant 20 à 25 minutes. Et bon appétit. وبالنسبة لجينا اللي شاطت لي مشكيلات بثلاثة سرحتها ودرتها على شكل عصيات ورشيتها بالملح هكذا وبالصحة والراحة. وهذا هو الشكل النهائي نتاع لا بريباراسيون ديالنا ديال اليوم، فقاس ملح صغير ودي زاميز بوش. نتمنى تكون عجبتكم وبصحة وراحة إلى وصفة أخرى.